नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर मास 10 तारिख सोमवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंप बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जावा आज दिनकर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर आड़क। आजिर प्रथम खबर आसंता 13 तारिख में बालेश्वर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री। आसंता 13 तारिख में बालेश्वर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर में मुख्यमंत्री सरदार पटेलकर 150तम जयंती एकता दौड़ में सामिल हेबे। खाली सेतिकी नुहे, एकता पाई नीलगिरी ठारू मित्रपुर पर्यंत एक विराट गणदौड़ हेबो। तेबे नीलगिरी पर भोगराई और बालेश्वर मध्य गणदौड़ अनुष्ठित हेबो बोली रविवार एक सांबादिक सम्मेलन में बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, सोमवार ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आसंता काली दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पाटनारू बाहरी 11टा सुधा भुवनेश्वर में पहुंचे। यापर लोकसेवा भवन में अवस्थित कन्वर्सेशन सेंटर में आयोजित होगा मांडिया दिवस कार्यक्रम उद्घाटन अधिवेशन में केंद्र कृषि मंत्री योगदान देवे बोली सूचना रही। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह अवसर में से ओडिशा एवं देशर अन्य स्थान में मांडिया उत्पादन प्रक्रियार एवं व्यवहार को उत्साहित करने केंद्र सरकार पदक्षेप उपरे आलोकपात करेंगे। यह कार्यक्रम में कृषकों आय वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करने बाजरा एक उपकरण भाव में प्रोत्साहित करने उपर आलोचना कर कटक जिलार सदर अंचल गस्तरे जिबे केंद्र कृषि मंत्री। सेठारे से चाषी सहित सीधासख आलोचना करने सह क्षेत्र परिदर्शन करेंगे। यापर से अपराह्न कटकर विद्याधरपुर आई कार रे केंद्र में धान गवेषणा प्रतिष्ठान में एक मिलित रणनैतिक बैठक में जोगदेवे। सेठारे भारतीय कृषिर एक उत्पादकता, स्थायित्व एवं आत्मनिर्भरशीलता हासिल पर कार्यक्षम रणनीति प्रस्तुत पर आलोचना हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, कोठा भांगी 3 मृत 24 घंटार रिपोर्ट। कटक मणिसाउ छकरे कोठा भांगी 3 जन मृत घटी। घटना जिलापाल सूचना सुसूचना देई कहिसंती जे सीएमसी कमिशन और सीडीए उपाध्यायंकर अध्यक्षतार टीम गठन होईछि। 24 घंटा मध्य रिपोर्ट देवाक कुहाଯାଇଛି। बेआईन भाव में निर्माण अभियोगर तदंत करेंगे। तदंत रिपोर्ट कार्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। बाकी असुरक्षित बिल्डिंग भंगा प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ हेबो। वर्षा ऋतु थिबारु बिल्डिंग भंगा होई पारि नथिला। खूब शीघ्र आरंभ हेबो भंगा भंगी कार्यक्रम। एही घटना रे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती जे बेसरकारी विपदपूर्ण घर भांगिबा प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो। विपदपूर्ण बिल्डिंग घोषणा करिया पूर्त विभागर दायित्व। विपदपूर्ण कोठा भांगिबा दायित्व नगर उन्नयन विभागर। सरकारी घर को असुरक्षित घोषणा करिबा सरकारक दायित्व। असुरक्षित घर मालिक सचेतन हेबा दरकार। एनै परवर्ती खबर, गुली करी हत्या सह लुटिनेले 50,000 टंका। पुलिस चलाइछि तदंत। 50,000 टंका पाई हत्या दिन द्विपहर में गुली करी हत्या सह लुटिनेले 50,000 टंका। मयूरभंज जिलार घागरबेढ़ा थाना केन्दुआ गाँव में करंजिया साप्ताहिक हाट को जड़े गोरु किणवाक आसीथिला बेले गुली मारी टंका लुटिनेले दुर्बृत्त। एने सूचना देइछंती मयूरभंजर एसपी। पुलिस घटनास्थल में पहुंच तदंत चलाइछि। सूचना अनुसार व्यवसायी जनक किछि गोरु किणवा पाई अंगारपड़ा साप्ताहिक हाट को जाइथिले, किंतु बाटरे जिलार घागरबेढ़ा थाना सीमा अंतर्गत केन्दुआ गाँ निकट में किछि दुर्बृत्त तांको अटकाई टंका मागिथिले। जेतेबेले व्यवसायी जनक प्रतिवाद कले एवं सेमानकु टंका देवाक मना करदेले, अज्ञात दुर्बृत्त माने तांको उपरकु गुली चलाइथिले। फल तांकर घटनास्थल में ही मृत्यु घटिथिला एवं तांकोठारु 50,000 टंका लुटि नेइथिले। मृत व्यवसायी नाम एपर्यंत जनापड़ी नथिला बेले से कालांडा गाँवर बासिंदा बोली सन्देह करा जाउछि। सूत्रगुड़िक कहिसंती जे घटना विषय में सूचना देई मयूरभंजर पुलिस अधिकारी एसपी वरुण गुंठुपाली कहिसंती जे जिला पुलिस एही भयंकर हत्या मामलार तदंत पाई एक स्वतंत्र दल गठन करिछि। से आहुरी मध्य कहिसंती जे अपराधी को चिन्हट करिबा एवं सेमानक गतिविधि जानिबा पाई पुलिस अपराध स्थान निकट में लागिथिबा सीसीटीवी कैमेरार फुटेज संग्रह करुछि। एहा व्यतीत अपराध किछि लीड पाइबा एवं मृत व्यवसायी परिचय प्रतिष्ठा पाइबा पाई स्थानीय लोकों मध्य पचरा उचरा जारी रखिछि। एने सूचना दिया जाउछि। परवर्ती खबर, गोवा रे चलिथिबा फिडे चेस विश्वकप रु बाद पड़िले विश्व चैंपियन डी गुकेश। विश्व चैंपियन डी गुकेश गोवा रे चलिथिबा फिडे चेस विश्वकप रु बाद पड़िछंती। गत वर्ष विश्व चैंपियनशिप जितिबा पर से प्रथम थर पाई घरोई दर्शकों सम्मुख में खेलुथिले। 19 वर्षीय गुकेश को जर्मन ग्रांड मास्टर फेडेरिक स्वाने 0-5 रु 1.5 रे परास्त करथिले। मैच हारिबा पर गुकेश सह हाथ मिलाई चली जाते। गुकेश व्यतीत भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिश कृष्ण एवं भी प्रांडम
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ରେ 32ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ବେଲଜିୟମ ଡାନିଏଲ ଦାର୍ଘାଙ୍କୁ 1.5ରୁ 0.5ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭି ପ୍ରବଣ ଲିଥୁଆନିଆନ ଟିଟାସ ଙ୍କୁ 1.5ରୁ 0.5ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଅଣାଯିବ ଆଉ 8ଟି ଚିତାବାଘ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋତ୍ସୱାନାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 8ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଚିତାବାଘକୁ ଧରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 6 ମାସର ମାଇ ଚିତାବାଘ ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଏଠି 8ଟି ଚିତାକୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ପାର୍କରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସେନା କାହାଣୀରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସୈନ୍ୟବଳ ଅଭାବରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସେହିପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦେଶର ସୈନିକ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ ସାମିଲ ହେବେ 1400 ଆଫ୍ରିକୀୟ ସୈନିକ। କ'ଣ କହିଲେ ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ? ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି ସିବିହା ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1400 ଜଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରୁଷୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଥିବା 36ଟି ଦେଶରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ରୁଷିଆ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆ ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଲାଣି। ଏପରିକି କିଛି ସୈନିକ ଏବେ ପୁରା ନାରାଜ ଆଉ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ମୌଦଲପୁର ନିଆଁର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୌଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଡ଼ ମନା କରୁଛି। ସକାଳ 9ଟା ଯାଏଁ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ମୌଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବା ବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନରେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଶୀତର ପସରା ମେଲିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୀତର ପସରା ମେଲିଛି। ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି ମୌଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୀତ କାଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ପରିବେଶର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜମିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼। ତଥାପି ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଶୀତରେ ଧାନ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଓ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଝାଳ ବୁହାଇବା ପରିବାର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଜମିରେ। ନିଆଁର ସାହାରା ମୌଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଚଳଣି ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛିଟା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତ କଷ୍ଟେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁର ସାହାରା ନେଉଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 8140 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଡେରାଡୁନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 8140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ଜାମରାନୀ ଡ୍ୟାମ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜନସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 28,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 8140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ଜମରାନୀ ଡ୍ୟାମ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି।